स्टेनो महाराष्ट्र आमच्या या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचे स्वागत आहे. टेलिग्राम चॅनलवर दिलेल्या पूर्वसूचनेप्रमाणे आता आपण इंग्रजी 120 शब्द प्रति मिनिटची GCCची पूर्वपरीक्षा घेणार आहोत. सर्वजण लवकरात लवकर जॉईन होण्याचा प्रयत्न करा. लाईव्ह डिक्टेशन्स देत असताना नेटचा कोणत्याही प्रकारे इश्यू होणार नाही ह्याची सर्व प्रकारे दक्षता घेण्यात आली आहे. त्यामुळे तुम्हाला डिक्टेशन घेताना कोणतेही अडथळा येणार नाही. तसेच सर्वांनी एकदा व्हिडिओला लाईक करून घ्या. तोपर्यंत सर्वजण जॉईन होत आहेत. आपल्याला 15 ते 20 मिनिटांमध्ये ही संपूर्ण परीक्षा संपवायची आहे. बऱ्यापैकी विद्यार्थी जॉईन झालेले आहेत. पूर्वपरीक्षेचे स्वरूप कोणत्या प्रकारे असेल ते थोडक्यात ऐकून घ्या. एकूण 2 डिक्टेशन दिले जातील आणि पहिल्या डिक्टेशननंतर 2 मिनिटांचा गॅप असेल आणि त्या 2 मिनिटांमध्ये पुढच्या डिक्टेशनसाठी पेन्सिल वगैरे शार्प करून घ्यायचे आहे. तसेच पहिल्या डिक्टेशनमधील आउटलाईन्सवर नजर फिरवायची आहे. डिक्टेशन घेत असताना फक्त आउटलाईन्सच काढा. कोणीही इंग्लिशमध्ये वगैरे शब्द लिहून घेऊ नका. तो एक कॉपीचा प्रकार आहे. तुमचा रिझल्ट त्यामुळे फेल येऊ शकतो. आणि दोन्ही डिक्टेशन झाल्यानंतर 2 तास 20 मिनिटे या कालावधीत दोन्ही पॅसेजचे ट्रान्सलेशन करायचे आहे. आम्ही दिलेल्या डिक्टेशनचे कोणतेही PDF आम्ही तुम्हाला देणार नाही. तुम्हाला जर ट्रान्सलेशन चेक करायचे असल्यास हाच व्हिडिओ वेळानंतर ऑफलाईनमध्ये सुद्धा उपलब्ध असेल. तो तुम्ही पुन्हा एकदा चालू करून यूट्यूबमध्ये स्पीड कमी करून तुम्ही तुमचा पॅसेज स्वतः चेक करू शकता. तुमचा अभ्यास किती झाला आहे हे तुम्हाला कळून जाईल. सर्वजण परीक्षेला तयार आहेत का नाही हे मेसेज करून सांगा. आपला लाईव्ह चॅट चालू आहे. ओके. पुढच्या 30 सेकंदांनी आपला पहिला डिक्टेशन दिला जाईल. सर्वजण तयार रहा. शक्यतो हेडफोन्सचा यूज करा. चांगल्या प्रकारे आवाज येईल. Be ready. Start. Mr. Chairman, sir, I am very thankful to the honorable members and this house and to you, sir, for the first time that has been given to exercise a careful scrutiny of the set of papers I placed before this house in connection with railway budget and the performance of the railway over a period of time. It is very heartening that the discussions were both objective and critical. Such of those who were a bit more critical, I am afraid, were one-sided because the material as supplied
to the honorable members provided the entire picture of the working of the railways during the current year, and then it gave an idea of what is likely to happen in the coming year. Para, I have attempted to give a faithful and correct picture of the working of the railways, and in my speech I have also attempted to give as correct a performance figure as possible, which was available to me according to the material supplied. It is perfectly open for certain interferences to be drawn that because there happens to be a deficit, an increase in freight rates and fares is round the corner. Well, at this moment, I do not want to dwell on the interferences, but I say the attempt was purely to seek the assistance of the Honorable House and the Honorable members of their valuable suggestions by giving a correct and a true picture of the working of the railways. I expected that conservative suggestions would be forthcoming, which would be helpful to us to frame the final budget which has been promised to be laid before this House later. We were looking around for help and objective suggestions to come forward at the same time. We did expect some pointed references or certain shortfalls here and there or to certain operational deficits or administrative shortcomings. Para, I am glad that all these have been covered, and my present duty lies in broadly touching a few main points that have been specifically made, and then plead for the vote on account for a short period, during which time we will go into the whole thing a greater detail and come before this House with a final budget for the coming year. Para, that is the very point. The picture is there. Every attempt will be made to see how fair we will be able to bridge the gap, and in that no efforts will be spread. I can promise the honorable members and the House that utmost scrutiny will be exercised with reference to economies in areas where they could be effected without, of course, in any way reducing the efficiency of the railways, and we will see how far we could improve upon the earnings. But the position indicates that there are certain difficulties. The railway budget is an index of the economic activities of the country as a whole. Stop. अशा प्रकारे आजचा हा आपला पहिला डिक्टेशन संपलेला आहे. ही स्पीड ॲक्युरेट 120ची होती. सर्वांना डिक्टेशन कसा गेला हे मेसेज करून सांगा. आणि आता 2 मिनिटांचा गॅप असेल. 2 मिनिटांच्या गॅपमध्ये तुम्ही पुढच्या डिक्टेशनच्या तयारीसाठी पेन्सिल वगैरे शार्प करून घ्या.
2 मिनिटे झालेले आहेत. सर्वजण डिक्टेशनसाठी तयार आहेत का नाही एकदा मेसेज करून सांगा. आपला लाईव्ह चॅट चालू आहे. ओके, पुढच्या 10 सेकंदांनी आपला दुसरा डिक्टेशन दिला जाईल. सर्वजण डिक्टेशनसाठी तयार रहा. Be ready. Start. I welcome you to this meeting and I am glad of the opportunity you tell you of the progress which the State Bank of India and its subsidiaries have made since we met a year ago. More specifically, we are concerned today with the report of the Central Board of the State Bank of India for the year 1965, the bank's profit and loss account for the same period and the balance sheet as at 31st December 1965. You have already had an opportunity of pursuing these documents. Para, last year we met under the shadow of Chinese aggression. The impact of that event on the economy of the country and a particular relevances from our point of view. The dislocation caused to the normal operation of credit in certain sectors are no doubt still fresh in your mind, as I then told you that we immediately took several measures in collaboration with trade and industry, with the Reserve Bank of India and with the government. This in order to ensure that credit, both medium term, was available in appropriate form and adequate quantity in what were then rendered as more vulnerable areas, that the distribution of food grains, whether by the government, cooperatives or tide trade, was suitable and promptly financed, that the manufacturers of goods and equipment for meeting the defense needs of the country were assisted with credit in all the ways open to the bank, and that such assistance was especially directed for here the need was great to small and medium entrepreneurs engaged in defense industries, that special attention was devoted to export credit with a view to stepping up export. Since I said last year, a new dimension of gravity had been imparted by the national emergency to the problem of foreign exchange, that the bank and its subsidiaries through every single one of their branches and offices, and these together now number 1000, participated in the countryside, were connected with the collection of funds, gold and valuable for the defense effort, and but last not the least, that special facilities also on a countryside scale were made available to the members of the armed forces in the matter of maintenance of accounts and remittance monies from families and dependents. I am glad to be able to report to you that in all these respects we succeeded in acting promptly, helpfully, and in a large measure effectively. In what follows, I shall tell you of our other and more usual activities, those relevant on to us as the biggest commercial banking organization in the country, one moreover which has been enjoined by its charter to keep in mind
both its commercial character and the public interest, I shall endeavor to review briefly not only the financial results of the year's working. These are satisfactory in so far as we have more than maintained our profits. Stop. अशा प्रकारे आजचे आपले दोन्ही डिक्टेशन झालेले आहेत. सर्वांना आजची परीक्षा कशी वाटली हे मेसेज करून सांगा. आणि ज्यांनी आमच्या ह्या व्हिडिओला लाईक केला नसेल तर एक लाईक करून घ्या. आणि दोन्ही पॅसेजचे ट्रान्सलेशन बरोबर 2 तास 20 मिनिटांमध्ये तुम्ही स्वतःहून प्रामाणिकपणे ट्रान्सलेशन करा. आणि तुम्ही स्वतः हा व्हिडिओ पुन्हा एकदा लावून थोडी स्पीड कमी करून तुम्ही हाच पॅसेज चेक करू शकता. आजच्या ह्या परीक्षेला भरपूर जणांनी चांगली उपस्थिती दर्शवली, त्याबद्दल सर्वांचे आभार. त्याचप्रकारे तुम्ही आमच्या चॅनलला प्रतिसाद देत चला. आम्ही तुमच्यासाठी नवनवीन उपक्रम घेत राहू. आणि अशाच प्रकारची परीक्षा ह्या मागच्या वेळे झाली होती, त्यावेळेसुद्धा अशीच परीक्षा आम्ही घेतलेली होती. तो व्हिडिओसुद्धा प्लेलिस्टमध्ये उपलब्ध आहे. ज्यांना माहीत नसेल त्यांनी प्लेलिस्टमध्ये जाऊन मागच्या वेळेसची पूर्वपरीक्षासुद्धा घ्यावी. ट्रान्सलेशन केल्यानंतर जर जास्त चुका झाल्या असतील तर अजूनही वेळ गेलेला नाही. अजून काही दिवस शिल्लक आहेत. त्यात तुम्ही चांगल्या प्रकारे अभ्यास करून परीक्षा पास होऊ शकता. आणि शक्यतो सर्व जुन्या प्रश्नपत्रिकांचा जास्तीत जास्त सराव करा. आमच्या यूट्यूब चॅनलवर भरपूर प्रमाणात इंग्लिश 120चे डिक्टेशन्स अपलोड केलेले आहेत. आणि नवीनही डिक्टेशन आम्ही जास्तीत जास्त अपलोड करण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. तत्पूर्वी आज आम्ही इथेच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.